the first words for the children untuk menjelaskan perasaan, untuk bagi tahu apa yang mereka nak main atau buat adalah permainan. Okay, the mainan kanak-kanak adalah memang sesuatu yang sangat penting dan semestinya diberikan kepada semua kanak-kanak supaya mereka boleh belajar memperkembangkan bahasa, komunikasi, mengeluarkan perasaan dan lain-lain. So in this talk, this document kita pun guna di pusat kami untuk mengevaluasi level perkembangan dari segi mainan dan sosial daripada kanak-kanak. So untuk cikgu yang masih kerja di Tadika, I think this is a very important document. And then kita biasanya tengok yang tahap pertama adalah budak akan main secara solitari atau secara individu. Mereka ambil mainan, and then kalau makin muda budaknya, makin simple dia punya mainan. So budak hingga 6 bulan, apa yang mereka biasanya sentuh, mereka akan bawa ke dalam mulut, because this is a very sensitive place where they learn a lot. Okay, selepas itu mereka mungkin akan ketok mainan yang mereka pegang. So tidak berapa banyak bawa ke mulut, tapi mulai ketok atas lantai, ketok di mana-mana. Okay, and then kalau kita bagi mainan, mereka akan mungkin pegang, and then kasih mainan pusing, tengok macam mana mainan itu, detail-detailnya, because they are exploring the toys. Selepas itu, dari 6 bulan hingga 1 tahun, kita akan tengok mereka berubah sikit caranya bermain. So they will observe and they will imitate. Okay, mereka mungkin akan main peekaboo because ada interaksi dengan cikgu, dengan kawan. Okay, and mereka akan meneroka permainan menggunakan bukan saja tangan dan mulut, tapi mainan mungkin yang sangat berwarna-warni ataupun yang ada satu deria seperti touch. Okay, mereka akan betul-betul pegang and then explore these toys. Dan hingga 18 bulan, mereka akan mulai mengulang perbuatan and then start to talk to someone. Berarti individu lain akan diperhatikan oleh budak itu, not only playing by themselves. Oh, sorry. Okay, dari segi meniru, what they will do is especially imitate what the parents do or what the teacher do. Okay, so aktiviti sehari-hari ada kemungkinan besar mereka akan meniru mereka sambil bermain. They become very interested in adults, and they will start to put objects together, dua mainan bersama-sama. Kalau ada satu sudu dengan cawan, mungkin mereka akan masuk sudu dalam cawan. Tapi mungkin mereka pun boleh masuk bola dalam cawan, because mereka belum memahami bahawa setiap objek ada fungsi-fungsi tertentu. But mereka sudah faham bahawa dua objek mungkin boleh disatukan. And why this is important? Because kalau
kalau contoh ada kanak-kanak dengan autisme, kadang-kadang mereka tersangkut di tahap itu. Ataupun kalau autisme lebih severe sikit, mungkin mereka boleh ketok barang atas lantai atau masuk mulut sahaja. So untuk cikgu, untuk ibu bapa, kalau budak tersangkut di situ, dari situlah kita akan bantu perkembangan percakapan dan interaksi. Because you boleh faham bahwa kalau interaksinya sudah tak ada at this level, macam mana dia boleh memperkembangkan percakapan. It's very difficult. Okay. Selepas itu ada perkembangan baru and the child will become a spectator. Kalau dalam kelas ada beberapa kanak-kanak yang bermain, budak itu akan mendekatkan budak yang main, tapi dia belum boleh campur dengan mereka. Dia melihat saja kanak-kanak lain bermain. Tapi selepas itu, kira-kira umur 3 tahun, dia akan play in parallel. Permainan selari. Berarti dia akan tengok budak yang main kereta, contohnya, dia pun akan ambil satu kereta, dia akan duduk di tepi budak itu, and then dia mulai meniru apa yang budak main. So again, interaksinya mulai dilihat, tapi belum sempurna. Dia masih duduk di tepi kumpulan budak itu. But after 36 months hingga 4 tahun, this is the big development. Berarti budak fasa ini dinamakan permainan asosiatif atau perkongsian. This is the time where kanak-kanak akan main bersama-sama. Okay, mereka boleh share the toys. Okay, mereka boleh tanya soalan. Mereka akan bagi mungkin a role. Okay, kenapa you memasukkan itu binatang dalam kereta? You nak bawa kereta ke mana? And so on. So this has a lot of speech. Okay. This is the highest one, but again, kalau kita menangani kanak-kanak lambat bercakap ataupun autisme, memang mereka akan mengalami banyak challenge dalam fasa ini, because it doesn't come naturally for them to play, and it doesn't come naturally for them to talk. So this is a big issue. And then dari umur 48 hingga 72 bulan, interaksi akan meningkat drastis, secara drastis, because kanak-kanak akan berfungsi, mereka akan bekerja sama, mereka akan membuat keputusan, mereka boleh ambil peranan role di dalam satu permainan. You jadi doktor, saya jadi ambulance driver, kita pergi hospital bawa patient yang sakit, and this comes all in a big development phase, 48 bulan hingga 72. So macam mana selain daripada bermain, macam mana kita boleh membantu kanak-kanak? I think buku cerita adalah sangat penting. Why am I not saying handphone? Because the handphone is one-way communication. Kalau you nak memperkembangkan komunikasi, kita mesti duduk dengan budak, main, cerita, cakap. Kalau tak, it's not going to happen. Okay? So bukunya mula-mula seperti dalam gambar ini, budak tidak begitu berminat tengok gambar, dia sangat berminat mengunyah bukunya. But this
is the beginning. Okay, selepas itu memang ada buku cerita yang sangat membantu because kita boleh tengok gambar, kita boleh menjelaskan apa yang ditulis di situ, kita boleh ambil kesimpulan dengan situasi kanak-kanak. So the games is also a very important situation. This is very simple. 2 dadu dengan warna, kita boleh buat mainan ini dengan sendiri. You beli 2 dadu dengan gambar dengan warna, and kita lukis binatang apa-apa atau bentuk apa-apa, and then budak mesti main dadu and then buat ayat. Saya ada merah dengan hitam, and then pergi cari gambar yang merah dengan hitam, simpan, and then kita tengok siapa yang ada lebih banyak gambar. Untuk kanak-kanak yang lebih tua, kita akan pusing the picture upside down and play a memory game. So lagi buat ayat and then memperkembangkan caranya untuk mencari gambar. This is a detective game. So lagi setiap kanak-kanak dapat satu gambar dengan tiga item, and then mereka mesti pergi cari dalam gambar ini yang besar. Dia sebesar satu meja. It's a very big circle. And then mereka mesti cakap, oh saya cari buku, kereta, dan don't know what. So again, mereka sambil bermain, sambil meningkatkan vocabulary, sambil tunggu giliran, and all the other social rules. For the little one, how do you call them? Flashcards, buku, kamus bergambar adalah semua berbagai aktiviti yang kita boleh buat bersama-sama, because having multi-sensory approach is always useful.